Thank you. Thank you very much. This is Jonathan Aguilar, fifth Pro Boxing Fans, joined by Andy Cruz here in San Francisco ahead of his second professional fight this Saturday night. Andy, how are you feeling ahead of this one against Jovanni Straffon? ¿Cómo te sientes de cara a esa pelea con Jovanni Straffon del sábado por la noche? Me siento feliz primeramente de estar aquí en este gran escenario, preparado física y mentalmente para dar lo mejor en el ring y dar el espectáculo que el público merece. You know, I'm happy to be here. You know, I feel strong both physically and mentally, and to give my best in the ring and to give the fans what they deserve, which is a great show. Your pro debut last time out, everyone was really impressed with how you were sitting on your punches and things like that. Are we going to expect more of the same from you on Saturday night? Are we going to see an aggressive style again? Sí, todo el mundo se quedó impresionado por tu debut, la forma de sentar en los golpes y todo esto. ¿Vamos a ver algo similar, un Andy Cruz agresivo en el ring el sábado? Van a ver algo aún mejor, ya que he ido adaptándome cada vez más a este nuevo sistema. Y van a ver algo parecido pero mejorado. You'll see a better version. You know, I'm adapting to this new system, this new style, so you'll see something somewhat similar but even better. I've seen some interviews that your coach Bozy Enis has done, and he says even though there's sort of a language barrier, you understand what he's trying to teach you and things. How do you think you and Bozy are doing together? Sí, he visto una entrevista con Bozy Enis. Dice que sí hay un problema de idiomas, pero se llevan bien entre ustedes. ¿Cómo ves y cómo opinas que te va esa relación entre ustedes dos? No, desde un principio me he adaptado bastante bien a ellos y creo que ellos también a mí. Voy mejorando un poquito ahí poco a poco mi inglés, ahí mejorando. Ellos también han ido mejorando su español y nada, tenemos buena relación en gimnasia. Yeah, you know, from the start I've been able to adapt very well, you know, and they've also adapted to me. You know, I've been learning bits of English and he's been learning bits of Spanish, you know, so the relationship's going well in the gym there. Training with Jaron Enis as well, have you sparred him and what have you learnt from training with him? Hablamos un poco de Jaron Enis, que es tu compañero de gimnasio también. ¿Has hecho sparring con él y qué has aprendido de él? Es un boxeador con unas capacidades gigantes en el ring y por supuesto que siempre en el gimnasio lo miro y aprendo mucho de su estilo de pelea en el profesional. Lo llevo a mi estilo, pero realmente es más ya verlo entrenar. Y nada, como siempre le he dicho, él es Cristiano Ronaldo y Messi juntos. So yeah, I've watched him from the gym. You know, he has almost like gigantic capabilities. You know, in the ring. You know, I've watched him and I've tried to incorporate bits into my style as well. And as I've always said, he's Cristiano Ronaldo and Messi rolled into one. Obviously, he wants to fight Terence Crawford. What do you think? Why isn't that fight happening? Obviamente él quiere pelear con Terence Crawford. ¿Por qué crees que no ha tenido lugar esa pelea? No sé por qué exactamente qué habrá pasado y por qué no se habrá dado esa pelea, pero de lo que sí estoy seguro es que él se hubiera llevado el título a casa de cualquier manera. I don't know why that fight's not happened. I don't know the exact details of that, but one thing I can tell you for sure is that he'll be bringing home a world title. And just a few more, Keyshawn Davis, you know, what's he going to be thinking after Saturday night? Do you think he's going to want to fight you? Do you think that fight can happen? Hablando de Keyshawn Davis, él, después de verte el sábado por la noche, ¿él va a querer enfrentarte o no? ¿Cuál será su opinión, tú crees, después de verte pelear el sábado? No sé qué opinión tenga Keyshawn, él siempre ha sido alguien que habla bastante. Yo le aconsejaría que se enfoque en su boxeo, en su preparación, en demostrar que también forma parte de los mejores boxeadores y así se puede dar una pelea entre nosotros en el futuro y nada, que haga más lo que habla. No, I don't know what he'd be thinking, Keyshawn Davis, on Saturday after the fight. You know, he talks a lot. My advice to him would be to focus on his boxing and his preparation, on showing that he's one of the best, and then we can go in and face each other in the future. But what I would say to him is do more than the amount that you speak.
And then, when you signed with Matchroom, Eddie did an interview and he was saying, look, I'll put you in with Tank Davis on your debut, I'll put you in with loads of different guys. Do you like that Tank Davis fight? Sí, cuando hablamos con Matchroom y lo que dijo Eddie Hearn en las primeras entrevistas, dijo que no importaría ponerte directamente en tu debut con Gervonta Davis. ¿Te gustaría tener esa pelea? Yeah. Por supuesto, vine acá a demostrar que estoy entre los mejores y a pelear con los mejores, y por supuesto que en un futuro cercano me gustaría pelear contra los mejores de la división, ya sea Tanks, Shakur y el que sea, el que venga. Of course, we're here to show that we're the best, and I'd love to face, all those great fighters. I'd like to face the best. I'd like to face Tank, Shakur, and the best in the division. I'd love to face those guys. Just finally, tell us why you signed with Eddie Hearn originally. I'm sure you had a lot of offers for loads of different promotional companies. Why Eddie Hearn and Matchroom? Por último, explícanos por qué firmaste con Eddie Hearn y Matchroom. Seguramente tuviste muchas ofertas diferentes. ¿Por qué tomaste la decisión de firmar con Matchroom? Porque dije que firmaría con el que mejor se adecuara, ¿no? a mis intereses como boxeador profesional, y el que mejor me brindara ese paso para venir a este boxeo y brillar, y creo que me sentí más seguro con Eddie Hearn. I think the reason I signed with Matchroom and Eddie Hearn was because they were more in line with my interests in terms of moving into the professional ranks and making that step, and I felt that with Eddie Hearn and Matchroom was where I would be able to shine, so that was the reason I signed with him. Brilliant, Andy. Any message to your fans in English, if you can you say any final message? ¿Algún mensaje en inglés si puedes decir a tus fans que tienes? Thank you. Thank you very much. Andy, thanks for your time, and thanks to Kieran for the translation. Appreciate it.